کی مردم ما ملت ما تا این حد پایین غلطیده بود، تا این حد بیکس و بی‌صاحب مانده بود. عزیزای دل، دوستایی که در دیگه کشورها در دیگه شهرها ما را میشنوند، ندای ما را میشنوند، تاجرای عزیز، میلیونرها میلیاردرهای عزیز، شما امروز برای ملت لازمید. ما و شما امروز برای ملت لازمیم. اگر ما و شما امروز در پهلوی این ملت نباشیم، خاک بر سر ما و شما. وقتی که مادر همراه دو فرزندش در کوچه میماند و اونم تاجیک نام دارد و میگیرید از گرسنگی، از تشنگی، و ما جیپ کیپ سوار شده میگردیم و ما کتگی کرده میگردیم، دم از تاجیکیت بزنیم. مرگ بر ما، مرگ بر این ملت، مرگ. شما یک بار گریه مادرش با همراه فرزندش بشنوید. بنابراین من از شما خواهش میکنم، ندای من به تمام تاجیکان دنیا باید برسد. باید اتحاد کنیم، باید متحد باشیم، باید دست یکدیگر را بگیریم. من همچون یک شهروند ترکستان از مقامات دولتی خواهش نه بلکه طلب دارم که اکای عزت امان را با آزادی رها بکنند. آزادی با اکای عزت امان، آزادی با اکای عزت امان، آزادی با اکای عزت امان. من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان میخواستم ناراضگی خود را بیان کنم در قضیه برادر عزت امان و آزادی او را طلب دارم. زیرا برادر عزت امان در همه سختی ها پهلوی ما بودند و امروز نوبت ما است که از او حمایت شویم. آزادی بر عزت امان، برادر عزت امان، ما در پهلوی شما هستیم و میخواهیم که شما را در آزادی بینیم. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان این عمل غیر قانونی را محکوم میکنم. آزادی به اکای عزت امان. هرچند که شما وای زندانی کردین، وای در دل ما مهاجرا همچون یک پاتریوت وطن میمونه. کسانی که این کار را میکنین شما یک خائن ملت باقی میمونین ان شاء الله. در وقتی کرونا ویروس بیمار بودیم، ما ایسوی دارو، ایسوی پروداکت دستگیری کرده. دفاع از عزت امان دارم. میخوام عزت امان آزاد باشه. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان آزادی بر راهبر مرکزی تاجیکان، قهرمان ملت مردم مظلوم مهاجر تاجیک محترم عزت امان را خواهانیم. اکای عزت امان را آزاد کنید. آزادی با اکای عزت امان. زونه میکشه شما. اکای کرامت برده، کشتش چیکارش کرده، نوبت اکای عزت امان شده. شرم کنه ای خدا. خطان کو دستگیری مهاجرا را نمیکنه، نمیمونه اقلا یگان بیچاره دیگه هم دستگیری کنه. یا که باید همین کمبغل فقط عذاب بکشه. شرم کنه ای خدا. ما با خدا یارو حیات ما نمیبروریم این کاری که شما کرده استی. آزادی با اکای عزت امان، آزادی با تمام برادران مسلمان که بیگناه محکمشون کردگی. بیایید جمع شویم یک جای از عزت امان سلام میکنیم. اون رو ان شاء الله که الله با اوست نجاتش میدهیم همه کسایی. امروز نوبت ماست که ما باید دست اکای عزت امان رو بگیریم. 20 سال است که عزت امان در پای خدمت مردم است. اقلا 5 دقیقه، 1 دقیقه خود رو آیا شما دریغ می‌دارید برای این مرد که تمام هستی خود را به خلق تاجیک بخشیده است؟ برادرو، با خدا 3 روزه اکای عزت نیست نخود در همین روسیه اگر 2 میلیون تاجیک باشه 1 میلیونش دسترس به اینترنت یگان ویدیو یافت نمیشه که گاو زنه. با خدا کشمو میخزنی 3 روز گذشت. با خدا اکای عزت 24 ساعت در خدمت خلق بود. ای میخزن اون وقت میخزن که بگوین که 10 سال ایده تا 20 سال شینوندن بعد میخزن، بعد پاز نمیشه. مردانگیتونه حاضی میتونه نشون بتیم. این مردو بخزن با خدا ای غلام میشیم یا حیات. همون وقتی که ما میگفتیم برادر ما با شما هستیم، ما با شما هستیم، امروز وقتی آن اومده است که اثبات کنیم و در برای او باشیم. کمک خلنان نمیخواه که مقصد یک کس این ماجرای ما غلاما را مقصد یک کس یاردن بده. التماس به طرف نباشه اکای عزت امان رو دستگیری کنیم. همون بود پدر و مادر در وقت تنگی، پدرت همون بود، مادرت همون بود، برادرت همون بود. شیرینر پرزیدنت مهاجرا اینا پرزیدنت مهاجرا را بردن. تمام دیگه مرده ها را دیگه کی جمع میکنه خدا میدونه. خیزین مردمی خیزین یا ویدیو کنین پی ظالمو بفهمن که خیر ما هستیم و خیلی کم هم هستیم لیکن بکنین یا ویدیویی
тайёр шаве, як гап шид, инқилоб мерем дига, ждад намекунем. мо дасташон одам дорем. Агар ҳами 15000 боша, 15000 одами дига ай пушти телефонам, 15000 дига дар рӯи телефон. Тайёр шаве, як гап шид, мардуми тоҷик, инқилоб мерем Тоҷикистон. Чизе бошад насибмон. Агар баъдам бирем ҳамин рух метиҳа, барвақтам бирем ҳамин рух метиҳа. Мо ҳаракат кунем ки Тоҷикистон ай даст нарафтаи ҳозӣ. ҳама мардума бурдестиян, давлата фурӯхтестиян, сарзамини Тоҷикистона фурӯхтестиян, рафтестай. Ай даст рафта ҳеч намемона. ӯ вақте мо ҳаракат мекунем ки Тоҷикистон дига ба номи Тоҷикистон давлате нест. бетараф набошед ва хитоби ман ба ҳукумати Раҳмонов ин аст ки Иззат Амонро озод бикунед. ба акай Иззат Амон озодӣ мехоҳам. Ба акай Иззат Амон озодӣ мехоҳам. аз мо мардуми тоҷик дуо гуфта намешинем. Ин хе чизора мекунем. Ин эра менасонем. Агар ин ашо бо дар телевизор баромад мекунем. Мардум ин хаб накунем. Бихезем. То кай хаб мекунем. Да абача да асри 21 да Тоҷикистон газ нест, свет нест, об нест. Бо мегем мо пеш рафтестем. Чхали пеш рафтестем. Да асри 21 свет надорен, об надорен. И айба ки мо бигем мо пешво дорем. Кагой пешво пирмискоя кашой. И пешво нест. Мо як пешво дорем. Азарати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва дуниё гузашт рафт. мо мусулмоне мо бояд ба пешво нагардем. мо пешво дорем. хеле пешво алкашой мо мехдиш мега ку суруд боша, рақс боша. хеле барои намо. куҷо шудан он мардоне ки шеринар мо бо шумоем, шеринар мо бо шумоем гуфта имрӯз мешудам рафтан ҳамошон дар даҳношон об гирифтан. куҷо шудан? е мардум барои хотя бы 1 минут 2 минут видео кунед. шояд ҳамин видеоҳои шумо ба акаи Иззат заррае бошад ҳам фоидаи худаш мерасад. ҷим нашинед. шайтон ноумед аст. шумо ноумед набошед. бояд дифоъ кард. бояд озодии акаи Иззатро дифоъ кард. боқӣ дар амони худо бошед. бародар Иззат Амон танҳо нест. мо бо ӯем бародаро. озодӣ ба Иззат Амон, озодӣ ба акаи Иззат Амон, истеъфо Раҳмонов, истеъфо Раҳмонов. ҳукумати хонаводӣ шуда. абача мо Рустам ягон саводи маънавӣ надоранд ки дар сари вазифа мондагӣ. ки пионисткаи бангир оварда аташ алкашин худаш наркоманай ӯ духтаро дигаш фоҳишан. озодӣ ба неи шермарди Аллоҳ. озодӣ дар тамоми метро дар тамоми ҷо шармдат мекунем. мамалира мо хитобата фромӯш накун. дар тамоми ҷо шармдат хоҳем кард. Россияда тамоми ҷош намекунем. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мардуми тоҷик бетараф набошен. бетараф бешарафист. чӣ дар дохили ватан, чӣ дар берун аз ватан бародароне ки кадоме ки метавонед ҳамин хатаби 1 минут 2 минут видео кунед. озодӣ ба акаи Иззат Амон, озодӣ ба акаи Иззат Амон гуфта тезтар зиёдтар партофтан гирем ки гуфтани ҳастам ки акаи Иззат Амон танҳо нест, бо халқ аст ва биёед бародаро ҷамъ шавем ва акаи Иззат Амонро аз дасти ин золимон наҷот бидиҳем ва инқилобро сар кунем. вақти инқилоб ҳам омад фикр мекунам. аллоҳ нигаҳбонатон бошад. агар мо имрӯз мақсади бародарро дастгирӣ кардем, ай дасти золимо, ай дасти саго бигиремаш, иншоалло ба амри худо бо меҳру муҳаббати мисол ҳамун мардак ба ватан ба халқ зиёд мешавад. бо иншоалло ба амри худо чӣ хеле халқ ҳама хеле ёрдам кард, чӣ хеле дастгирӣ кард, бо иншоалло ки аида зиёд мекунам. ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон озодии Иззат Амонро талаб дорам. озодӣ ба Иззат Амон, озодӣ ба Иззат Амон, озодӣ ба Иззат Амон. киян яблаҳо мисол ҳамин 3-4 ҳаром мисол ҳамин 3-4 ҳаром да нахо мо мисол ҳамин халқи мусулмон ҳамин халқи мисол чи нахо ба сари ҳамин бадбахто зури мо нараса ки мисол оз бихезем мо иншоалло ба амри худо ҳамин 10-12 ҳазор одам ҳамин 15 ҳазор одам шояд бихезем иншоалло ба амри худо ай дасти золимо ватана озод метем. мисол дигар барихелӣ намешава. амал кан дар кора кори кан дар кора хисан дар кора ин золиморо ай сари қадрат гум кан дар кора ватана обод кан дар кора. ҳар яки шумо шоҳид ҳастед ки чӣ гуна кӯмаки Иззат Амон ба муҳоҷирони тоҷик мерасид. ва валлоҳи қасам агар мо хомӯш шинем, агар ҳамин гуна раҳбарони моро як бигиранд, худо медонад оқибати мо чӣ мешавад. барои чӣ ӯро бурдаанд? барои оне ки муҳоҷирони тоҷикро кӯмак мекард, барои оне ки муҳоҷирони тоҷикро дастгирӣ мекард. ба ҳамин сабаб ободӣ муҳоҷира мехост. дар пастӣ баландӣ муҳоҷир буд, дар мурдаи муҳоҷир буд, дар зиндааш дар балница ва ҳар куҷое ки буд муҳоҷир он нафар буд ва ҳуқуқи муҳоҷира яъне ки ҳимоя мекард. намехост ки ҳуқуқи муҳоҷир поймол бишава. яъне бародарон дифоъ кунед аз бародарамон Иззат Амон, аз он бародароне ки ба мисли Иззат Амон дастгиршон кардам дифоъ кунед.
از حقوق شناسای خودمان دفاع کنیم. ای مردم تاجیک بیدار شوید. و بعد تو خطاب دارم ای امام علی رحمانی خونخوار، وطن فروش، خیانتکار، عزت امان را حقی نداری دستگیر کنی، تو حقی نداری بر ضد وی پرونده کشایی. ای حرامخور، او در خدمتی که در غریبا کرد تو در 30 سال استقلالیت نکردگی، تو در 30 سال حکمرانی نکردگی. تمام ما میدونیم که چه خیلی انسان بود، چه خیلی آدم بود. بیاید از اون کس دفاع کنیم، بیاید یکجا شویم. بس از دیگر اوکی برادرای ما رو میبرن محکمه. نمیدونیم آینده ما چی میشود. بیاید برادرها تو که عزت امان رو دستگیری کنیم و تو از ظلم این ظالم نجات داشتیم. ای بای با خدا نخوا همین عکیزت همین قدر خوبی که نخوا نخیزنجا گفتی خودش که شعر اینا ما کاتیتیم گجودن کاتی شوخی نه وقت شما بخزن اوخی نخوام که ترسیدگی باشین. ای برای الله خزن مردم خواب نکنین با نام الله، خواب نکنین که ای بعد میکنن ای بد نه اخیران مراجعه با تو شروع ای خر میگن خر میشه، ای گلوبوی میشه. همین تو مردم از کشته استنی مردم برده زندان کایسه همین چی گناه کنه که بره کیزا برای هم مردم غریب به چورا کار میگه. شب میگه روز میگه کی زنگ میزنه تلفن شما برای ساعت 3 شب 2 شب میبرمت کارت حل میکنه. عزت امان در حال آزاد کن. ما با تو کار نداریم. دفع شود وطنمون برای ما خودمان ان شاء الله آدم میابیم. ای تا بعد نمیشود. این پسلدنی آدمی بعد تی این پسلدنی آدمی کثافت تی ان شاء الله ای تا بعد دیگه نمیشه. ای تا خوب میویا و بعد نمیویا. وطن فروش دفع شود. وطن فروش خائن دفع شود. وطن فروش خائن استغفار. والله قسم بچه‌ها برخیزه. بسم الله بگیم برخیزه. خیزن از خوابی گران خیزن. ای توکای اخی دوام میتیا. توکای بخیزن ان شاء الله هم از خوبی سوز میشود ان شاء الله. السلام علیکم به خلق با ناموس تاجیک. ما به ناموساش در کار نداریم، فقط به خلق با ناموس تاجیک. کنی همون آدمایی که نکجین، همون آدمایی که میگفتیم اکای عزت خیلی پیش درو، اکای عزت خیلی پیش درو، اینا شیر بردن. کنیش همه رنگ روباه و شغال باری گریخته گمجده ای بخش. کنی همون آدمی که تحقیر کرده، اینا من تحقیر میشمورم، تحقیر کرده در یک افیر که اکای عزت امان میخیزیم تاجیکستان میریم. گفت 6000 نفر ما تیار بودیم که قدش بریم. کنیش همون 6000 نفر به خدا قسم اگر 2000 و دیگه که 1000 نفر اگر خیزه بگیم که جیوای اگر دفاع کنه، جیوای اگر پشتیبانی کنه ای پشتی اکای عزت امان انشالله اولش پروردگار نیکی معدس او ظالما یگان کار کردن نمیتونه، یگان کار نمیبیا، یگان کار نمیتونن یا کرد، یگان توانایی ندارن. فقط به یک جا باشیم. ای چی میترسی آخه؟ ای چی؟ همین یا مردم بده یا برو آمدیم یا بر میریم. بیاید در راه حق بمونیم اگر مردم باشد. لیکن انشالله اول خدا هیچ که نخواسته، هیچ که جنگ نخواسته، هیچ که یگان کس بگیم که نبر آمده نگفتن که ما جنگ میخواهیم، ما خون میخواهیم، ما آزادی میخواهیم. آزادی پیشوی ملت مقصد یک شما نفهمیدم پیشوی کدوم ملت. همین برای ما روشانی میدوختین مقصد بهتر میشه. برای که حوض دانی مامه اینا چند وقتی اخیر ما بجز ظلم از حکومتی تو از شما یگان چیزی بهتر دیگه نیستین. یک روشانی میدوختین که پیشوی کدوم ملتین شما. سلامت باشین برادرها. در قضیه اکای عزت همون بی‌طرف نباشین. او واقعا مرد خدا برای ملت تاجیک بسیار جنبوزی کرد. همه اینفورماسیا چیزی که میشه و نمیشه در روسیه یکم وایدان اکای عزت میشنویم که مثلا در جمع در مشکلی ایجاد نشود. حکومت تاجیکستان با ما چی یگان فایده نیست. قصاص میره فقط سون پورکستان انا قلبو نه قلبو میشود. اما امروز من فهمیدم که این پلید قهرمان نبوده است و این آدم کش بوده است و این دوست بوده است و این خائن ملت بوده است. ثانی من به فریب کردن. من 11 سال مکتب بخواندم، ثانی من فریب کردن. ثانی امروز من فرزندم و میگویم که این کس را شناسید. این خائن ملت، این آدم کش، آدم دوست، این به شرف، این صاحب 7000 داماد، این اولاد گرسنه، نه موعظه پوش، این را ما باید چیکار کنیم؟ 11 سال مکتب بخواندم، ثانی من فرزندم و میگویم که این کس را شناسید. این خائن ملت، این آدم کش، آدم دوست، این به شرف، این صاحب 7000 داماد، این اولاد گرسنه، موعظه پوش.
ما باید گیریم و ثانی نابودش سازیم. ثانی گیریم نابودش سازیم. این قهرمان نه، این یک پلید. این پلید. салом алайкум ба кулли мардуми тоҷик. дифои ма ай акаи иззат амон, озодӣ ба акаи иззат амон. марде бо касе бадӣ накардааст. ҳама хубияш ба мардуми муҳоҷир расидааст. халқи тоҷик ҳамакаса дасти ба даст ба пеш. бояд озод кунем. салом ба онҳое ки нанг доранд, номус доранд, номуси мардакӣ доранд, дар вуҷудшон хуни тоҷикӣ доранд. ба ҳамон нафаро ман салом мегӯм. хуб, кӯтоҳ гап мезанам, тамом. мақсади ман чи? мақсади ман е мардуми ба нангу номус бихезем. ин деви ҳафткалаи пашол нахӯй кунем аз сари миллат. ин Каромат Шарипова кушт. 86 сола Мусафеда зиндон кард. Чандаҳо қаҳрамони тоҷика кушт, несту нобуд кард. боз навбат ба Иззат Амон расид. аммо ба як тори мӯи сари Иззат Амон баробар намешед тои хоини миллат. палиди касифи ҳароми имом садқаи нангу номусет кунад. бар падари туро аз замин бардошта шир додагиш лаънат. мардум натарсем, бихезем. ҷои нанг нанг, ҷои ҷанг ҷанг. тамом. байрақи озодиам мегирем, мебардорем. касоне ки дар муҳоҷират ҳастен, дасти акаи Иззат шумо дарасид. хезед имрӯз. номус доред, хун доред, хезед дифоъ кунед ватана. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони меҳрубон, умуман ҳар як кадоми шумо бояд бидонед ки акаи Иззат Амон яке аз хизматкардаҳои миллати тоҷик, яке аз ғамхорҳои миллати тоҷик, яке аз раҳмхӯрҳои миллати тоҷик. бояд ҳар як кас мо шумо бидонем ки акаи Иззат Амон тоқа нест. мо дар бараш ҳастем. ҳар чи аз дастамон омада бояд ки мо дастгирӣ кунем. агар ҳечиам накарда бояд пеш аллоҳ дӯсто хуш дуо кунем дар ҳаққи Иззати акаимон. парвардигор нигаҳбонаш бошад. сабру тоқат ҷамилаш. салому алайкум. برای شهروند جمهوری تاجیکستان حکومت تاجیکستان طلب میکنم که اکی عزت آزاد کنم. ای بر پدران نالت جای تو جای یتیم و جای رمضان رحیم انا مجای ای پدرانت رحمانو ای پدر ولد از اینو شدگی برو داشت دیکتاتور ایزاد استفاده رحمانو ایزاد امون آزادی میخواهیم. اینا Каромат Шариповро чанд сол пеш бурданд. мо мардуми тоҷик, мо муҳоҷиро хаб кардем. имрӯз бародар Иззат Амонро боз ҳам аз назди мо кашидан бурданд. боз мо ҳам хаб меистем. аз ин сипас мо мардуми муҳоҷир интизори уне набошем ки Иззат Амон рафт дигараш ба меояд барои мо хизмат мекунад. мо мардуми тоҷика садқаи хубӣ кунад. мо гуфтам бародарон манқурд гаштаем. мо дигар на номусае, на виҷдонае, на ҳичи намондаи дар ин халқи мо ҳичи намондаи. иш ба иш бовар надорад. гап намезананд. ҳамин видеои дирӯзаи Иззат Амон 300,000 просмотр гирифта. 1% ҳамин навор 3000 нафар тайёр нест барои хестан гап задан. баъзеҳо менависанд ки рафта пеши посольства митинг кунем. ин кӯдакбозист. якум ки мо ҳаққу ҳуқуқи митинг карданро надорем дар давлати бегона. дуюм ки ин бефоида аст. ва дуюм гуфтаниам ки акаи Иззат обращение кардааст ба президент Владимир Путин. ба гумонам ки ин ҳам бефоида аст. ҳеҷ кас ба доди мо намерасад. аз ҳамин хотир бояд мо худ сарҷам шавем. аз 1 апрел роҳҳо, сарҳадҳо кушода мешаванд. озодона метавонем ба ватан биравем. ҳар ки мехоҳад марҳамат. корбори дунё тамомшавӣ надорад. 1 моҳ 2 моҳ кор накунем ҳеҷ гап намешавад. ҳамон як луқманоро ёфта хӯрда метавонем. аммо имрӯз ҷои нанг аст, ҷои номус аст. бояд мо камтар фикри ояндаро кунем, фикри фарзандоро кунем ки оянда чӣ мешавад. ба ҳамин хотир нагузорем ки ин ҷавонмардоне ки аз мушкилиҳои мо гап мезананд
танҳо бошанд. Не ки бихезене бародаро, агар то вақти камтари хаб кунем ҳамин видеообращение кардан бигирем дар интернет амалаш накунем, валлоҳи қасам уйғурои хитойда ба худо мезгаранд. Бихезем бародаро, чӣ чизе мешава намешава, ай аллоҳ бинен, бихезем ба худо як масъалаи ҳамин бародароро ҳал кунем. валлоҳи қасам не за што мебаранд зиндоншон мекунанд, шумо ҳамат хаб мекунед. ба номи худо бихезем, лаънати аллоҳ бар ҳукумати Тоҷикистон. Иззат Амон фақат дар муҳоҷирон, дар мардуми тоҷик ёрдам кардагиай, дастгирӣ кардагиай, хубӣ кардагиай, ҳеҷ кори баду гандагӣ накардагиай. Шахсан мара дар вақти коронавирус айсои молию пулӣ дастгирӣ кардагиай. Мехоҳам Иззат Амон озод бошад. Ассалому алайкум, озодӣ ба Иззат Амон. имрӯз акаи Иззат Амонро бурда маҳкам кардан. Ҳама мо миллати тоҷик хомӯшем. вай шери наре буд ки ранги акаи каромат, ранги устод Муҳаммад Иқбол барои муҳоҷиро гап мезанад. то ҳозира гап мезад, ҷони хича дар хатар мемонд. Assalomu alaykum mardumi toҷик ака бихезе онаш намешаванд. уҷа ака Иззат Амон бурдан ака бифаҳмед уҷа мебаранд ака мақсад намемонанд онаш халқа намемонанд пешравӣ. این видеообращение من برای حکومتداران تاجیکستان. آزادی به عزت امان، آزادی. بچه‌ها بی‌طرف نباشید. حمیدم اگر خب کنیم بیناموسیمون یا بارگه با نشون میدیم. اگه کرامت تمام کردن خب کردیم اینا نوبتیشی. این می آخرین شانس اگر میره ما دست بدیم دیگه ایره خور و ذلیل میشین. بعد پشیمون میشین. ما برادر عزت امون رو هیچگاه خوبی‌هایش رو فراموش نمی‌کنیم، اما هیچگاه نمی‌دهیم که شما با هم شکنجه دهید. زود یا نزدیک، دیر یا نزدیک ما خدا خواهد با امر الله همه ما مهاجرا سرجم به تاجیکستان می‌رویم و این شکنجه‌تان رو شما جواب خواهید داد. پشتیبانی عزت امان رو کنیم و عزت امان طلب عزت امان رو از تاجیکستان به روسیه برگردانش طلب کنیم. سعودی برای برادر عزت امان. عزت امان من همین قرشکی میکنم باوری دارم که اگر در همین 300 سالش امامعلی رحمان پرزیدنت بود، اگر 300 سال اگر عزت امان میشید کو عزت امان میشید با والله قسم ای خدای خدا میدارم کو این قری که 300 سال در همه زواد و فابریکه در همین متالام رفت کو 500 سال عزت امان ایده بسیار میکرد. این دومایی که کردن این دومو آبادی نیست. آبادی زواد و فابریکه باشه که خلق در درون تاجیکستان باشه. خلق در درون تاجیکستان باشه. با کل تاجیکان مراجعت میکنم و التماس میکنم که در قضیه ناپدید شدن برادر نهایت عزیز و گرامی ما عزت امان بی‌طرف نباشد. بازم عزیزان، عزت امان خدمت کم نکرد در مهاجرین، عموما در ملت عزیزش، و میبایست که او را در این سختی ها، در این دشواری ها که در چنگال ظالمان زده است دستگیری نماییم. من واقعا از این 2 روز است که از این واقعه خبر شدم خواب از سرم پریده است. هر کسی که وجدان داشته باشد واقعا باید بی‌طرف نباشد، زیرا او مرده و زنده تاجیک را صاحبی میکرد. مرگ با مرگ میگشت و بیمارخانه ها میرفت و همه بیماران ما را خبر میگرفت و حتی وقتهای اخیر شب زنده‌داری میکردن، برنامه میگذراندن. مگر همین است خدمت ما در او که قدر خاموش هستیم. و در کجا هستید ای ملت عزیز؟ و دیگر چی را انتظار هستید؟ نخواد که این برادری عزیز ما سزاوار نشده باشد بر این احترام و دستگیری شما. در برآمدات گپ میزنی که یک وجب خاک وطن رو شکرانه کنید. و یک وجب نه، چند کیلومتر چند هکتار دادی در دولت چین. شما گرفتی خوردی دادی رفت. اما اکی عزت امان همین تاجیکای همینجا نگابی میکرد، یکان پرابلم نبود، یکان شکایت نمیکرد ایشکا. خدماتی کرامت شریف هم همچنان نگهبان بود همین تاجیکا. و لعنتی
консул мерае ҳамаш дар ин кабинета ховай посольство мерае ҳамаш ховай лаънати яташ ай даст ичнам як милисия сержанта мебини иҷа мегреза мерава лаънати давлата шумо худтон поймол мекунед қонуна поймол мекунед ватана мефурӯшед мо шукрона чунин сарзамин кунем он рӯзҳоеро ки он дар вақти карантин хубиҳое ба мо карда буд ин рӯз рӯзе расидааст ки он хубиҳои ӯро мо барбигардонем ва бародароне дар вақт дар эфирҳои Иззат Амон мегуфтем мо бо туем ва имрӯз шуда ӯро дастгир шуд ва касе дигар чизе намегӯяд ягон кас ба суроғи он намеравад биёед агар мо аз ин ҳодиса ҳам даст бикашем фардо моро ҳам ба ин ҳодиса рух медиҳем ва намедонем ояндаи мо чӣ мешавад биёед бародаро то ки Иззат Амонро дастгирӣ кунем ва то аз зулми ин золим наҷоташ диҳем биёин тарси як тараф фир битема тарси як тараф монема вақти ӯ раса ки бояд як кӯркем ай ҳаққу ҳуқуқи бародар дифоъ кунем барое ки ӯ бародар бениҳоят хизмат калон кард дар ҳаққи муҳоҷир ҷони хича дар хатар монда ҳама вақт барои мо дифоъ мекард ай ҳаққи ҳуқуқи мо агар имрӯз мо ай ҳаққу ҳуқуқи бародар дифоъ накунем дигар гиҷоай ӯ нанги номуси миллати мо гиҷоай бародаро илтимос мекунем ай шумо биёин як кор кунем ҳама каса барои бародар Иззат Амон як роликӣ кунем фир битем озодӣ ба бародар Иззат Амон озодӣ биёин тарси як тараф фир битем як серавно як рӯз имрӯз намбирӣ як фардо мембирӣ тарси як тараф фир битема бояд як кор кунем ай ҳаққу ҳуқуқи бародар дифоъ кунем вақте гурусна мондед Иззат Амон ҳама Иззат Амон ёрдам куне мемирем гишнагида ёрдам куне чун Иззат Амон ба ҳар роҳу воситае ки буд имконият буд шуморо ёрдам кард ва ёрдам дод ва тамоми барои документатсия чӣ кор кардан дар кор умуман тамоми мушкилии мора бо мо буд ва бародарони азиз барои акаи Иззат Амон ҳама бурое ба ҳар имкониёте доре дастгирӣ куне акамона чунки беҳтарин шахс буд дар тамоми ҳукумати ҳамун Тоҷикистона ҳукуматча ай Эмомалӣ сар карда то ҷамъ кунӣ як пораи Иззат Амон намебирояд барои ҳамун ӯ ғами мора хӯрд мо имрӯз бояд ғами ӯна бихӯрем бас аст чоплусӣ хокзанӣ бас куҷое меравед сатели хоктон дастонда бас аст миллат бихезед то ба кай мо намехоҳем ки фарзандони мо набераҳои мо ин хел ғулом тобеи як шахсияти палид шаванд бас аст биед ҳами гиребонро сахт меқапем ҳама аз як гиребон сар мебарорем гап мезанем валлоҳи қасам ҳамсоя метарсад ки ин рӯз як суханша ҳамсояшда гӯяд дардашада ҳамсояш гӯяд ки метарсад ки ин буз аст барои ҳамин бие мард шавем ҳамин як рӯз бошу хурӯз бош ҳамин матал ҳаст худ монда ҳамин як рӯз гап занем тамом иншааллоҳ палубому беҷанг намешавад просто так ин намеравад барои ин ки ин заҳок аст барои мо қувва дар кор қувваи оҳангар мегӯянд ку ана ҳамон шахс мода дар кор ана ҳамон мо ҳастем миллат ҳастем халқ ҳастем ки бояд хезем ин заҳоке ки сари ҷавонони миллатро мехоҳад мехӯрад онро аз байн бибарем ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ин буд дарди як бародари шумо як узви шумо аз шаҳри Москва ғарибӣ хизмате ки Иззат Амон бар ин миллат бар ин мардуми тоҷик кардааст раҳмонов дар тӯли 30 солаш як рӯза хизмати он инсонро кардагӣ нест ҳар як муҳоҷире ки дар федератсияи Русия қарор дорад با oilahoyatон дар Тоҷикистон тамос шавед ҳамаи онҳоро дар Тоҷикистон инқилоб эълон кунед эй мардум бархезед марҳамат мардум касе ки ин видеоро тамошо мекунад аз ҳамаатон хоҳишмандам биен мо агар сарҷам нашем ҳар рӯз як марди ба номуси ин миллатро мекушанд зиндон мекунанд ҳар рӯз
این ما تا کی خب کنیم؟ تا کی از این رژیم؟ هر کسی که این ویدیو را تماشا می‌کند، هر کسی که طرفدار انقلاب است، در این ویدیو یک لایک گذارید برادران. من شماره شما را می حسابم شما چقدر هستید و ما چقدر مستحکم میشیم، چقدر سرجم میشویم. برادران عزیز، از همتون خواهش مندم پناهتون به خدا، باقی سلامت و زنده باشید. من این شهروندی تو روسیه را دارم، چی من بترسم که شهروندی روسیه را ایما اوج چی میکنن. من گپ نزنم برای برادر خودم، من گپ میزنم برای کی سیرانو وطن ما تاجیکستان. یک دونه ارز ما اگر بمبرمانی من میخدم، اگر خدا جانی مرا بگیرم میفورم در درون وطنم باشم، در یک پارچه وطنم گورم کنم. من خائن وطنم نیستم، من دشمن ملتم نیستم. با خدای قسم کو من دلم برای ملت میسوزم. من همین عذابی در 18 سال در روسیه کشیدگیم کو میفورم دیگر فرزندی من عذابی همین چیزا نبینم. یک کار کنیم برادر، ترس یک طرف بتیم، باید ای برادر دفاع کنیم. برادرها التماس میکنم شما، التماس نگذاریم که ملت تلف یابد. دشوارترین ساعتهای تو در برت بود. اشک از دیده هایش به خاطر تو بریخت. اما تو در کجا امروز؟